हेलो व्यूअर्स गुड मॉर्निंग किपरि अथ समस्ते आशा करुच्ची बहुत भल थी। आज वीडियो को तुमको मु स्वागत करुच्ची। आज आम वीडियो रे गोटे बड़ संख्या को आउ गोटे बड़ संख्या जार पणकिया आम जाने ता द्वारा किपरि सहजरे हरण करिपरिबा ता से विषय आज आम वीडियो रे जानिबा। वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वर नुआ होते चैनल को सब्सक्राइब करनेब और पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई देब जहाँफल कि जहाँ भी नुआ वीडियो मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन तुम्हें प्रथमे पाई परिबो। वीडियोटी को स्किप न करके शेष पर्यंत देखिब। गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण बा इम्पोर्टेंट कथा तुम्हें एथुरु शिखिब। आज आम वीडियो रे 23,04,714 को 327 द्वारा किपरि सहजरे हरण करिपरिबा बा भाग करिपरिबा से विषय जानिबा। एठी हमको 23,04,714 को 327 द्वारा भाग करिबा को अछि। आमे कोन करिबा 327 रो हमको पणकिया आसीनी ताले एई 327 द्वारा एई बड़ संख्याटी को किपरि हरण करिबा। आमे तो जानिचे जे भाजकरे जेतोटी अंक थिबो भाज्यरु आमे सेतिकिटी अंक नेबा। एठारे भाजकरे केतोटी अंक अछि 3टी अंक अच्छी ताहले आमे भाज्यरु 3टी अंक नेबा। बाम पटरु 3टी अंक नेला परे जो संख्याटी हला ताहले से संख्याटी केते 230। एबे आमे हरण करि परिबा कि ना काहेकि ना भाजक ठारू भाज्यरु नेइथिबा संख्याटी की हेउचे सान। ताहले एठी कोन करिबा जेहेतु एठी सान हमको भागफल रे गोटे 0 पकेइबाकू हेबो हला। भागफल रे 0 पकईकरी आमे 230 रो डाहण पटे थिबा अंक 4 को नेबा। तबे एबे 4 को नेला परे जो संख्याटा 4टी जाक अंक को नेकी गढ़ा हला से संख्याटी केते हला ना 2304। एई 2304 को 327 द्वारा भाग करिबा। मात्र 327 रो पणकिया आमे जानिने केमिति जानिबा जे 327 रो केते गुण नेले ताहा 2304 बा ताठारू सान हेब। कौन करिबा ना 327 रो डाहण पट अंक 7 को लुचई देबा एवं 2304 रो डाहण पट अंक 4 को लुचई देबा। लुचई देला पर भाजक आ भाज्यर जो संख्या बळी पड़ला ताले केते हला ना भाजक हला 32 एवं भाज्य हला 230। मात्र 32 रो पणकिया भी हमको आसीनी। आमे कोन एबे कोन करिबा ना जो 230 रो शेष अंकटी बा डाहण पट अंकटी 0 को लुचई देबा एवं भाजकर जो 32 बळची ता सेथुरु मध्य 2टा को लुचई देबा। एबे केते बळला भाजकर भाजक हला 3 एवं भाज्यरु नेइथवा संख्यार जे 2टी अंक बळला ता हला 23। ताले एई 23 पाया पे हेले आमे 3 सहित केते गुणिले 23 पाइबा ना 3 को पणिका आमे डाकिबा 3 7 21। ताले 21 हेई जाउची 23 टू सान हेई परिबो। ताले आमे एठी प्रथमे कोन करिबा ना 327 रे 7 गुणिबा। देखिबा गुणफलटा भाज्य रे जो नेइथिबा संख्या 2304 सहित समान हेउची कि सान हेउची। ताले आग गुणिबा 7 7 हला 49 न रखिनेला 4 7 गुणे 14 4 18 8 रखिकी 1 रखिले 7 21 1 22 केते हला गुणफल 327 रे 7 गुणिया फल रे गुणफल हला 2289 जहाँकि 2304 ठारू सान। ताले एठी ई जो 7टा आमे भागफल रे पकाईकरी 2289 टा को 2304 रु वियोग करिया। वियोग कले केते हला वियोग फल ना 4 रु न जाई परिबनी 1 10 घरु आनिया कथा मात्र 10 घरे किछि नाही हमकु 7 घरु 1 7 आनिकरी 10 घरे 10 रखी 1 घर को 1 10 आनिबा। एठी अछि 4 10 14 रु 9 गला हला 5 एवं 10 घर 9 रु 8 गला हला 1। एबे केते बळला ना 15। हमकु भाज्यर आ गोटे अंक ओल्हेया पड़ो केते क्या ओल्हेबा आमे 7 को ओल्हेबा। एबे 7 को ओल्हेया परे भाज्यर जो अंक जो संख्याटा हेला ता केते
157 ଯାହାକି ଭାଜକ 327 ଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ହରଣ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଭାଗଫଳରେ 0 ପକାଇବା ଏବଂ ଭାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ 1କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟା ନା 1571। ସେଇ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ 327ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଲୁଚାଇକିରି ଏଇ 1571ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ 3କ ପଣିକିଆରେ 15 କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିବା, ତାକୁ 327 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 3କ ପଣିକିଆରେ 15 କେଉଁଠି ଅଛି? 3 ପଞ୍ଚା 15। ଏବେ ଆମେ 327କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା। ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 1635, ଯେଉଁଟାକି 1571 ଠାରୁ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 327ରେ 5 ନ ଗୁଣିକରି 4 ଏବେ ଗୁଣିବା। 4 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1308, ଯାହାକି 1571 ଠାରୁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗଫଳରେ 4 ପକାଇବା ଏବଂ 1571ରୁ 1308କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ତାହେଲେ 10 ଘରୁ 1 10 ଆଣିଲେ ହେଲା 11, 11ରୁ 8 ଗଲା ହେଲା 3 ଏବଂ 6ରୁ 0 ଗଲା ହେଲା 6, 5ରୁ 3 ଗଲା ହେଲା 2। ତାହେଲେ ଏବେ ଭାଗ ଶେଷ ଅଛି ଆମର 263। ଆମକୁ ଭାଜ୍ୟର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିକିରି 2634ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 34କୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ଏବଂ 327ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 2 ଏବଂ 7କୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା। ଏବେ 3କ ପଣିକିଆରେ 26 କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 3କ ପଣିକିଆର 3ର 8 ଗୁଣ ହେଉଛି 24, 3ର 9 ଗୁଣ ହେଉଛି 27, ଯେଉଁଟାକି 9 ନ ନେଇକରି ଆମକୁ କେତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 3 ଅଷ୍ଟା ନେବା। ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? 3ର 8 ଗୁଣ 24 ଯେହେତୁ, ତାହେଲେ 327ର 8 ଗୁଣକୁ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଆଗ ଦେଖିବା 327ର 8 ଗୁଣଟା 2634 ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି କି ତାଠୁ ସାନ ହେଉଛି କି ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 327ରେ 8 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 2616। 2616ଟା ହେଉଛି 2634 ଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଠି 327ର 8 ଗୁଣଟା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଭାଗ ଫଳରେ 8 ପକାଇକିରି 2634ରୁ 2616 ଏବେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଯାହାର ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଉଛି 18 ହେଲା। ଆଉ ଭାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଙ୍କ ନାହିଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ହରଣ ସରିଗଲା। ଏବେ ତାହେଲେ ହରଣ ଯେଉଁ ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଲା କେତେ ହେଲା ନା 07048। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହରଣ କେବେ କରିନେ। କାହିଁକି କରିନେ? କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ହରଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳିଆ 0 ଦେଇକରି ହରଣ କରିନେ। ଚାଲ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ 0ଟା କାହିଁକି ଦେଉନେ। ମଝିରେ ଯେଉଁ 0ଟା ଦେଇଛେ ସେ 0ଟା କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ 157ଟା 327 ଠାରୁ ସାନ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଆମେ 0 ପକାଇକିରି ଭାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 0ଟା ଦେଇଛେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଇଛେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ଭାଜକଠୁ ସାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି 0ଟା ଦିଆଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଉନେ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ବାମପଟେ 0ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି 0ଟା 1ଠୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ମାତ୍ର 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କର ବାମ ପଟେ ରହିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 0ଟା ନ ଦେଇକରି ଭାଗଫଳରେ ପ୍ରଥମେ 7 ଲେଖୁଛେ ଏବଂ ତାପରେ 0 4 8 ଏଇଭଳି ଲେଖୁଛେ। ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 7048 ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି 0ଟା ଦେବା କଥା, କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଉନେ। ସେ ବିଷୟରେ
आमे पूर्वरु जानिने सेथिपाई मु भाबिली मु एटा तुमको कहिकि तुमरो डाउट क्लियर कर देबी सेथिपाई आज ए वीडियोटी को मु अपलोड करची भाबुची बोधे तुमे माने या द्वारा किसी उपकृत होइथिबो आउ वीडियोटी किपर लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबो भल लागिथिले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी।